औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इज़हबू फतहत फतह फतहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि वला तअसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला यअसू मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफ़िरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बनी, तुम जाओ, बस तलाश करो, इन्वेस्टिगेट करो, सर्च करो, या तो तुम पहचानो, डिटेक्ट करो, फतहस्सू मिन यूसुफ में, व अकीही और उसके भाई में, वला तायासुस और न मायूस हो जाओ, मिन रूहिल्लाह अल्लाह की रूह से, अल्लाह की रहमत से। इन्होंने उर्दू में हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा लिखा है कि मिन रूहिल्लाह का अल्लाह की रहमत लिखा है। मैं इस छोटे छोटे चीज़ों को थोड़ा गौर करने की आपको दावत देता हूँ मेरे साथियों, कि अल्लाह ताला रहम का एक अलग लफ्ज़ है अरबी में, जिसको अल्लाह ताला बार बार यूज़ कर रहा है, वो गफ़ूरुर रहीम है, अर्रहमुर राहिमीन है। उस रहम का एक अलग माने है, रूह का अलग मीनिंग है। बहुत लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ को पूछ चुके हैं कि अल्लाह की रूह क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अपने कलाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको बता दिया कि रूह अल्लाह का अमर है। तो ऐ मेरे बेटों, तुम जाओ, तलाश करो यूसुफ को और उसके भाई को, और न मायूस हो जाओ अल्लाह की रूह से। बेशक मायूस नहीं होते अल्लाह की रूह में मगर काफिर लोग। ये आयत गौर करने लायक है मेरे साथियों। अगर हम ऐसे पढ़ते जाएंगे सादे तरीके से, तो हमको वो रूह नहीं मिलेगी जिसकी रूह के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को कह रहे हैं। रूह को तलाश करने के लिए कह रहे हैं, अल्लाह की रूह को। फिर जब दखलु अलैहि, वो दाखिल हुए, अलैहि उस पर, क़ालू उन्होंने कहा, या अय्युहल अज़ीज़, ऐ अज़ीज़, मस्सन्ना पहुँची है हमें, व अहलना और हमारे अहल को, ज़ुर्रु सख्त मुसीबत, वजीना हम आए हैं, लाए हैं, बिज़ाअतिन, इस लफ्ज़ ज़ाअती मतलब ये जो हम तिजारत के लिए कोई चीज़ लेते हैं, लेके जाते हैं, फिर लाते हैं उसको, ये जो गुड्स है, मुज़जातिन मामूली सी जिसकी वैल्यू बहुत कम है, समथिंग विथ लेसर वैल्यू, लिटिल वैल्यू। फ़अौफ़ी बस पूरा दीजिए, अफू हमें, अल कैल क्या है, माप, व तसद्दक़ और सदका खैरात कीजिए। तसद्दक़, इसका सिद्क़ का माने बनता है ट्रूथफुल, सिंसियरिटी, जेन्यून होना। अलैना हम पर, आप हम पर सच्चे रहिए, इंसाफ करिए, या तो ट्रूथफुल रहिए। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यजज़िल मुतसद्दिक़ीन बदला देता है मुतसद्दिक़ीन जो सच्चे होते हैं, जेन्यून होते हैं, जो इंसाफ करते हैं। ये है बात गहरी बनती जा रही है मेरे साथियों। हम उस चीज़ को समझने के लिए बैठे हैं जो अल्लाह हमसे हिदायत के तौर पर कहा जाने वाला है। हम किस्से कहानियों में नहीं पढ़ना चाहते। क़ाल, उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा,
حل علم تم، کیا تمہیں خبر ہے، کیا تمہارے علم میں ہے، کیا تم اس چیز کو بھول گئے ہو، ما فعلتم جو کچھ تم نے کیا، بی یوسف یوسف کے ساتھ، و اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تم جاہلوں میں سے تھے۔ اس لفظ کا میرے ساتھیوں جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاہل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سمجھتے بوجھتے باوجود اس کو دبا دینا نفس کے اندر۔ اس کا میں ایک سورہ یوسف میں ہی ایک چیز آپ مثال کے طور پہ اس کی جو میننگ بتاتا ہوں میں آپ کو، کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو کسی لفظ کا معنی سمجھاتا ہے۔ دیکھیے تو یہی سورہ یوسف کی 33 آیت مطلب 33ویں آیت، جس میں کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، قال ربی السجن، میرے کو قید خانہ احب پسند ہے مجھے اس سے کہ یدعوننی یہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے جس کی طرف، اور اگر نہ پھیرا تو نے مجھ سے، وَإِلَا تَصْرِفُ عَنِّی قَیدَہُنَّ ان کی سازشوں سے، اصبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَکُن اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نے مجھ کو علم دیا اور ایک مرتبہ دیا، اگر میں ان عورتوں کی سازش میں پڑ گیا تو پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جاہل مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کسی چیز کو دبانے والا، اس کو نہ کرنے والا، انکار کرنے والا، یہ ہے جاہلون۔ جب تم جاہل تھے، نادان نہیں، یہ جانتے تھے، قالو انہوں نے کہا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقع تم ہی یوسف ہو؟ قال اس نے کہا، انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد جبکہ من اللہ، اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ یہ لفظ آپ سنے ہوں گے بار بار، منا، منا کیا ہے؟ احسان، فیور، بینیفٹ، علینا ہم پر، اللہ نے ہم پر بینیفٹ کیا یا تو احسان کیا، فیور کیا۔ بے شک وہ، انہو من یتقی، جو یتقی متقی، یہ متقی کا جو لفظ ہے، یہ سارے لفظ ایسے ہیں میرے ساتھیوں کہ ان کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے لفظوں کے معنی نہیں سمجھ پائے تو ہم قرآن میں وہ ہدایت نہیں حاصل کر پائیں گے جس کی اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو کہہ رہا ہے کہ میری یہ جو کلام ہے ساری انسانیت کے لیے رہنمائی دیتی ہے۔ یہ بے شک وہ من یتقی جو ڈرتا ہے، ڈرتا ہے، ڈر، خوف کیا ہے پھر؟ ڈر کے لیے خوف کا ایک معنی، خوف کا ایک لفظ ہے عربی میں، یتقی، احساس رکھتا ہے جو اللہ کی، وَيَصْبِرُ اور صبر کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللہ تو بے شک اللہ، لا یضیع اجر ضائع نہیں کرتا اجر، المحسنین ان محسنین کے لیے جو محسنین، اس لفظ کو میں بار بار جس دن سے یوسف کی شروعات ہوئی سورے کی، یہ لفظ پہ بہت ہی زیادہ دھیان دینا ضروری ہے۔ قالو کہنے لگے، تا اللہ، اللہ کی قسم، لقد جبکہ، اسارک اللہ، اسار اللہ نے فضیلت دی، فضیلت، فضل عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں یوز کر چکا ہے۔ فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں اسارہ کا یوز کیا ہے، اسارک اللہ، تو فٹ سٹیپس آف اللہ، مطلب اللہ کی قسم جبکہ اللہ کا یہ جو طریقہ تھا ہم پر، اور بے شک ہم تھے خطائین، خطا کرنے والے۔ ان سارے لفظوں کا خطا کیا ہوتی ہے، اسارک کیا ہوتا ہے،
یہ ہم لوگ، میں ایک ٹیبل بناتا ہوں میرے ساتھیوں، میں جس طرح سے کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی، تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح میں نے ایک ٹیبل بنا لیا ہے اپنے لیے، تاکہ یہ دیکھیے جس طرح سے سارے چیز، جیسا یعقوب کیا ہے، یوسف کیا ہے، قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قالا عربی میں قالا بولنے سے قول سے نکلتی ہے، کسی چیز کو بولنا، بتانا، اسپیک، اٹر ورڈز، کچھ لفظوں کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو ڈکلیئر کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا، ایک اوپینین بتانا، کسی چیز کو ہم وعدہ کرنا، پرومس کرنا، کسی چیز کو ریسائٹ کرنا، پڑھنا، کسی چیز کے بارے میں کلیم کرنا، اسرٹ کرنا اس کو۔ یہ جو کلیم ہے، اسرشن مطلب اس کو سچ کا دعویٰ کرنا، کلیم کرنا، یہ میرا ہے، اس طرح کسی کو نام دینا، کسی کو پکارنا، اتنے سارے معنی آتے ہیں قالا کے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے سورہ یوسف میں جتنے لفظ یوز ہوئے ہیں، جیسا آل، اہل، امراد، قریہ، قوم، امت، اور یہ سارے ایک ہی گروپ کے ورڈز ہیں۔ اسی طرح جوج، صاحب، مالک، رب، عزیز، سید، شیخ، ملؤ، ملکن، کبیر، ان کے ساروں کا ایک لسٹ بنایا ہوں میرے ساتھیوں۔ آپ کو میں PDF شیئر کرتا ہوں ان کی، جو جو لفظ آپ کو معلوم ہے اس میں، آپ ان کو بھر لیجئے، لکھ لیجئے، اس گروپ میں شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم لوگ، یہ سارے تقریباً ایک 100 بنیں گے، تقریباً 100 لفظ بنیں گے جن کو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ہم، وہ بھائی لوگ بولتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ۔ البتہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف، اور کہہ رہا ہیں بے شک وہ جو ڈرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، تو بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ اس طرح ترجمہ کیا ہے۔ قالو، کہنے لگے کون بھائی لوگ؟ اللہ کی قسم، البتہ جب کہ اللہ نے فضیلت دی تم کو ہم پر، علینا، اور بے شک ہم تھے خطا کار۔ اس نے کہا، قال، کوئی لا تسریبو، مطلب آج کوئی میں آپ کو ایکسپوز نہیں کر رہا ہوں آپ کی خطا پہ، ملامت نہیں جیسا کیا ہے، علیکم، تم پر، الیوم، آج۔ یہ جو قرآن میں جتنے مرتبہ یہ الیوم، یہ جو لفظ ہے، جیسا مالک یوم الدین، یوم القیامت، یوم الفصل، یوم، یہ چیز کو انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کو سمجھنا ہے اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں سے آگے بڑھے گی کہانی، سنیے میرے ساتھیوں۔ یغفر اللہ لکم، یغفر، غفرا، بخشے، اللہ تم کو، اور وہ ارحم الراحمین، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اذهبوا، تم لے جاؤ، بقمیصہ، اس قمیص کو، ھذا، یہ، اس قمیص کو، فالقوہ، پس ڈالو اس کو، علی وجہہ، میرے والد کے چہرے پر، ابھی میرے والد کے چہرے پر، یا آتی، وہ ہو جائیں گے، بصیرن، دیکھنے والے، وآتونی، اور لے آؤ میرے پاس، بِأہلکم، اپنے اہل کو، اجمعین، اکٹھے، سب کو۔ اور جب فصلت، نکلا، العیر، قافلہ، قال، کہا، ابوہم، ان کے والد نے، انی، بے شک میں، لا اجد، البتہ پاتا ہوں، ریح یوسف، خوشبو یوسف کی، ریح، ہوا، یوسف کی، لولا، اگر نہ ہو یہ بات، ان تفندون، آپ مجھے اس معاملے میں صحیح سمجھ والا نہ سمجھیں، تو مطلب مجھے بہکا ہوا، میں کوئی بہکا ہوا بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری طرح ہوش و حواس میں، ججمنٹ کے ساتھ، کریکٹ اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یوسف کی ہوا آ رہی ہے مجھے۔ قالو، وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم، بے شک آپ تو اس میں پڑھے ہیں جو پہلے سے آپ اس چیز کے بارے میں پڑھے تھے، ضلالک، گمراہی،
اس پہلے سے بھی آپ یوسف کے بارے میں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا کہا انہوں نے۔ فلما، پھر جب انجا کی آیا، البشیر، خوشخبری دینے والا، القاہ، اس نے ڈالا وہ، علی وجہہ، اس کے چہرے پر، فرتد، تو پھر سے ہو گئے وہ بصیرن، دیکھنے والے۔ قال، اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی، کہ بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کے طرف سے، اللہ میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے میرے ساتھیوں کہ ہم پہ مجبور ہو رہے ہم اس چیز کو سمجھنے میں، جو یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے ہیں جس چیز کو، وہ ان کے بچے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو کیا ہم پڑھ رہے ہیں اس چیز کو، اس سورہ یوسف کو، کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں کیا ہے یہ؟ میرے ساتھیوں غور کریں اس بات کو۔ یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں اللہ میں، کیا جانتے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، چاہے تم کتنے بھی سازشیں کر لیجیے۔ اس میں یعقوب علیہ السلام کو کچھ علم تھا۔ کیا علم ہے، کیسا علم ہے وہ؟ تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جب یوسف علیہ السلام نے کہا میرے کو چاند، سورج، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے یہ کہا کہ تم کو اللہ کچھ علم دینے والا ہے، تم کو چن لیا ہے، اور وہ اپنی نعمت پوری کرنے والی ہے، پورے کرنا والا ہے آل یعقوب پر، آل یعقوب پر وہ نعمت پورا۔ یہ چیز ان کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب ہم جو یہ جو سورہ یوسف کی کہانی پڑھ رہے ہیں، یا تو اس قصہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہم کس کے پرسپیکٹیو سے اس کہانی کو پڑھنا ہے، کس کے پرسپیکٹیو سے، مطلب کس کی نظر سے؟ کیا ہم اس کو یعقوب علیہ السلام کی نظر سے پڑھیں گے، یا یوسف علیہ السلام کی نظر سے پڑھیں گے، یا ان بھائیوں کی نظر سے اس کہانی کو سمجھیں گے؟ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری طرح بات کو سمجھنے کی۔ تو بات ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں اللہ میں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، قالو، یا ابانا، اے ہمارے ابا، استغفر لنا، آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے، آپ مغفرت طلب کیجیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کا، بے شک ہم تھے خطا کار۔ میرے ساتھیوں، ذنوب کیا ہے، خطا کیا ہے، سو کیا ہے، اسم کیا ہے، یہ سارے لفظوں کو میں اکٹھا کیا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں وہ شیئر کرتا ہوں PDF۔ آپ اپنے عالموں سے، یا تو اپنے جو طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، جس مسلک سے آپ، جس طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے راستہ اختیار کر چکے ہیں، آپ اس چیز کو آپ ایک بار رکھ کے گروپ میں شیئر کیجئے میرے ساتھیوں، تاکہ ہم آگے اللہ کے کلام کو سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ قال یوسف، یوسف نے کہا، نہیں، قال سوف، اس نے کہا، سوف، ان قریب، استغفر، میں مغفرت طلب کروں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، ہوا، بے شک وہی، الغفور، الرحیم، مغفرت دینے والا ہے اور رحیم ہے، میں ان قریب آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پھر فلما، پھر جب دخلو، وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا، اس نے ٹھکانہ، الیہ، اپنے دیا، اپنے پاس۔ یہ جو لفظ آوا کا 3 لفظ یوز کیے گئے ہیں سورہ یوسف میں، مکنہ، مسوا، آوا، تینوں کا الگ الگ معنی ہوگا، الگ الگ مطلب نکالے گا۔ تو یہ آوا کا مطلب بن رہا ہے شیلٹر، پروٹیکشن، ریفیوز دینا کسی کو، مطلب شیلٹر دینا، مطلب کسی ڈرے ہوئے انسان کو ہم شیلٹر دینا کہ میرے پاس آ جا، تو اطمینان سے رہے، شیلٹر دینا، یا تو پروٹیکشن دینا، اس کو ریفیوز دینا،
उसने रिफ्यूज़ दिया अपने पास। अब वही, अब मेरे साथियों मैं इस चीज़ के बारे में आपको याद दिला दूँ, गौर करने के लिए बोल दूँ। अब वही मतलब उसके अब वही को, अपने माँ बाप को। ये जो ट्रांसलेशन के पीछे कितनी बड़ी मेहनत की होगी, कितना बड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा हमारे बुज़ुर्गों को। अब वही मतलब नेचुरली माँ बाप होता है। अब वही में और अब वही का में कितना फ़र्क है। तेरे अब वही का, अब वही उसके अब ये सूरे हम यूसुफ की पहली आयत जो जाएंगे तो यहाँ कहा जा रहा है, ये मेरे गौर कीजिए मेरे साथियों। और इस तरह यस्तबीका चुन लेगा तुझे तेरा रब्बु का, वयुअल्लिमुका और सिखाएगा तुझे मिन तावीलुल अहादीस ताबीर करना बातों की, वयुतिम और मुकम्मल करेगा न्यामत अपनी न्यामत अलैका तुझ पर, व अला आली याकूब और याकूब की आल पर, जैसे अतम्महा उसने पूरा किया था उसे, अला अबवई का तेरे बाप दादा। क्यों यहाँ अब वही का बाप दादा को यूज़ करना पड़ा? क्योंकि इस आयत में बाद में से आने वाली थी मिन, इससे पहले इब्राहीम व इसहाक। क्योंकि यहाँ इब्राहीम और इसहाक को रेफ़र किया, अल्लाह ताला खुद अपने कलाम में बोला, तो इन्होंने तेरे बाप दादा। अब वही का और अब वही में कितना फ़र्क है? सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि तेरे बाप दादा और उसके बाप दादा, तो माँ बाप आ गए। क्यों माँ बाप आ गए? इसकी यही तो हम अकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सूरा चाहता है कि हम इस चीज़ पे गौर करें। मैं बताता हूँ मेरे साथियों, इसकी शुरुआत देखिए, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल मुबीन इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबिया। मैं इस कुरान को नाजिल किया हूँ, रिवील किया हूँ एक ऐसी ज़बान में जो आपको साफ साफ समझ में आती है, ताकि लअल्लकुम ताकिलून, आप अकल से काम लो इसमें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाए, अकल लगाइए, थोड़ा सा अकल लगाएंगे हम लोग, अकल लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसने ठिकाना दिया या प्रोटेक्शन दिया इलाही अपने पास, अब वही वक़ाला और कहा अदखुलू तुम दाखिल हो मिस्र में, इंशा अल्लाह आमिनीन, अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, अमन के साथ, आमिनीन बेखौफ होकर, व रफ़ा और ऊंचा बिठाया, बुलंद किया उसके बाप दादा को या माँ बाप को, अलल अर्श। अर्श का क्या मतलब होता है? अर्श व खर्रू और वो गिर गए उसके लिए सुज्जदन सजदे में। वक़ाल और उसने कहा, या अबती ऐ मेरे अब्बा, हाजा ये है ताबीर रुया मेरे ख्वाब की, इससे पहले, मिन कबल जो मैंने आपको पहले बताया था सूरह यूसुफ में, कि मेरे को चाँद सितारे और सूरज ये जो है मेरे सजदा कर रहे हैं। पता चला कि यहाँ कोई चीज़ सजदा कर चुकी है, और अपने बाप को कह रहे हैं कि मेरे आए अब्बा, ये है वो जो ताबील मेरी ख्वाब की तहकीक, जबकि उसने कर दिया, जअलना मेरे रब ने उसको कर दिया, रख दिया, कर दे किसको? ये चीज़ थोड़ा गौर करें मेरे साथियों, कि जबकि जअलहा, क्या रख दिया, क्या कर दिया, क्या उसको ऐसा बनाया, मेरे रब ने सच्चा हक बनाया, उसको हक बनाया, मतलब दैट इज़ द ट्रूथ। ये जो हक है ये क्या सच्चा है क्या?
حق وہ چیز ہوتی ہے ہر طرح سے وہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، جیسا کہ گریویٹیشن ہے ایگزسٹ کرتی ہے، وہ حق ہے۔ جو کوئی اس کے بارے میں بولا ایگزسٹ کرتی ہے بول کے، وہ سچ بولا، تو حق ہے۔ کون سی بات حق ہے؟ کیا یہ جو چاند ستارے سورج سجدہ کرنا حق ہے؟ تھوڑا غور کرے میرے ساتھیوں۔ اور تحقیق وقت جب کی احسنا اس نے احسان کیا بھی مجھ پر، از اخرجنی جب مجھے نکالا، من السجن اس نے قید خانے سے، وجا اور لے آیا، بکم تم سب کو، من البدوی گاؤں سے، من بعد اس کے بعد کی نجگا جھگڑا ڈال دیا، الشیطان شیطان نے، بینی و بین اخواتی میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، بے شک میرا رب، انا ربی لطیف لما یشاء بہترین تدبیر کرنے والا ہے جس کے لیے چاہے، انہ هو العزیز علیم الحکیم بے شک وہی خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ آگے دعا سوچے، دعا دیکھیے میرے ساتھیوں، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی قد جب کی تو نے مجھے عطا کیا، من الملکی الملک میں سے، من الملکی وعلمتنی اور سکھایا مجھے، من تاویل الاحادیث میرے کو تاویل الحدیث نے تو نے علم دیا، فاطر السماوات والارض اے فاطر السماوات والارض، انت ولی تو میرا کارساز ہے، فی الدنیا والآخرتی دنیا میں اور آخرت میں، توفنی تو وفات دے مجھے، مسلمن مسلمان کے حالت میں، والحقنی اور ملا دے مجھے، بالصالحین مجھے صالحین میں ملا دے، ذالک یہ، من انبائی یہ اب یہاں تک یہ یوسف علیہ السلام کی بات ختم ہوئی میرے ساتھیوں۔ میں صرف ابھی جو بعد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو بتا رہا ہے میں پڑھتے جاتا ہوں۔ ذالک من انبائی یہ کچھ خبریں، الغیب یہ غیب کی ہے، نوحی ہم وہی کرتے ہیں ان کو، الیک تیری طرف، وما کنتا اور تم نہ تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ اجمعوا جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، اجمعوا یہ جو بھائی لوگ جب سازش کر رہے تھے، امرہم اپنے معاملے میں، وہم یمکرون اور وہ چالیں چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے، وما اکثر الناس اور نہیں اکثر لوگ، ولو اگرچہ حرست آپ کتنا ہی چاہے حرص کرے، بمومنین ایمان لانے والے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کتنا بھی چاہیں کہ یہ لوگ ایمان لائیں، اس پر نہیں لانے والے، وما تسألہم پس نہیں آپ مانگتے ان سے، علیہ اس پر، من اجر مطلب کوئی آپ اجر نہیں مانگتے، مطلب مجوری نہیں مانگتے ان کے اوپر یہ بولنے اس کلام کی وجہ سے، ان نہ ہوا نہیں ہے وہ مگر ذکر للعالمین نصیحت ہے، ایک یاد دہانی یہ عالمین کے لیے، یہ ہر لفظ ہمیں غور کریں گے بعد میں سے میرے ساتھیوں، وَكَأَيِّنَا اور کتنی ہی من آیاتن نشانیاں، پروفس، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، یمرون وہ گزرتے ہیں، علیہا ان پر سے، وہم اور وہ، انہا ان سے، معارضون منہ پھیرنے والے ہیں، وما یؤمن اور ایمان نہیں لاتے، اکثر ہوں ان میں سے اکثر، اللہ پر، باللہ الا وہم مشرکون مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، اف امنو پس کیا وہ بے خوف ہیں، ان تاتیہم کہ آئے ان پر، غاشیتن
छा जाने वाला, मिन अज़ाबिल्लाह कोई अल्लाह का अज़ाब, या ताती हम आ जाए उन पर, अस्साअत एक वो घड़ी, बादतन बगदतन अचानक, वहुम ला यशउरून इस हाल में कि उन्हें खबर न हो, शऊर नहीं रखते हो। कुल आप कह दीजिए, हाजिही यही है, सबीली मेरा रास्ता, इदू मैं बुलाता हूँ, इल्लाह अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन बसीरत पर, अना मैं, वमिन अत्तबअनी और वो लोग जिन्होंने पैरवी की मेरी, व सुबहान अल्लाह और अल्लाह पाक है, और नहीं हूँ मैं मुशरिकों में से, वमा अना मिनल मुशरिकीन, वमा अरसलना मिन कबलिका और हमने नहीं भेजा आपसे पहले, इल्ला रिजालन नुही मगर मर्द ही हम वही भेजते थे, इलैहिम उनकी तरफ, मिन अहलिल कुरा बस्तियों के रहने वालों में से, अहलिल कुरा, अफलम क्या पस वो चले फिरे नहीं, फिल अर्ज़ ज़मीन में, फ़यंजुरू कि वो देखते, कैफ़ कान आक़िबतन अल्लज़ीन कि वो देखते कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे। वलदारुल आखिरति खैरुन लिल्लज़ीन अत्तक़ू और अलबत्ता आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अत्तक़ू तक़वा इख्तियार किया। अफला ताक़िलून क्या फिर तुम गौर नहीं करते, अकल से काम नहीं लेते क्या। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब अस्ताअसुर रसूल नाउम्मीद होने लगे अर रसूल, वज़न्नु और वो लोग गुमान किया, अन्नहुम की बेशक वो, कद जबकि कज़िबू झूठ बोला गया उनसे, जाअहुम आई उनके पास, नसरना हमारी मदद, फनुज़्ज़ी मन यशाउ बस बचा लिए गए जिसको हमने चाहा, वलौ यरद्दु और नहीं फेरा जाता, बासुना हमारा अज़ाब, अनिल कौमिल मुजरिमीन हमारा अज़ाब मुजरिम कौम से, लक़द जबकि कान है, फ़ी क़ससिहिम उनके वाक़यात में, ये जो क़सस अल क़िसस बोल के जो शुरू हुई थी सूरह यूसुफ की, ये है इस किस्से में इबरतुन इबरत है, लिउलिल अलबाब अक्लमंदों के लिए इसमें है। अब आप क्या इबरत हासिल करना चाहते हैं इसमें से, ये अल्लाह ताला बोल रहा है कि ये अकल से काम लवानों के लिए एक इबरत है। माँ कान हदीसन नहीं है ऐसी बात, हदीस, इफ्तरा जो घड़ ली गई हो, मतलब ये अपने तरह से लिख ली गई हो, वलाकिन और लेकिन, तस्दीक ये तस्दीक करती है, अल्लज़ी उसकी जो बैन यदै उससे पहले है, व तफसील और तफसील है, कुल्ल शैइन हर चीज़ की, तफसील किस बात की कि हकीकत है, ये सच्चाई है और वो असली चीज़ बता रही है आपको। व हुदन व रहमतन ये मेरे साथियों, ये आखिरी जुमले मेरे को इतनी मतलब खौफज़दा बना रही है कि मैं क्या चीज़ समझ रहा हूँ। ये जो सूरह यूसुफ है इस किस्से में हिदायत है और रहमत है, लिकौमिन योमिनून उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो योमिनून जो ईमान लाते हैं, या जो अमन का काम करते हैं, अमन देने की। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये थी सूरह यूसुफ की मेरे साथियों। इंशाअल्लाह इसकी इस प्रोग्राम के बाद ये तो मुकम्मल हुई, लेकिन हमको इसमें अब ढूंढना है कि हिदायत क्या है, रहमत क्या है, और किस चीज़ की तरफ हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि इस सूर्य को पढ़ने से हमारे अंदर वो क्या चीज़ चाह रहा था अल्लाह कि हमें हासिल करे। एक है हिदायत और एक रहमत। तो हम कोशिश करेंगे इसको फिर एक ऐसा प्रोग्राम जो 1 घंटे की हो तकरीबन, जिसमें मैं सारे चीज़ें आपके सामने खोल कर रखता हूँ कि आप खुद समझें। आप 1 से 10 मरतबा इस सूरह को पढ़ें कि क्या चीज़ है, क्या ये कहानी है। ये कहानी नहीं है, ये हिदायत है,
ये रहमत है, ये कहानी नहीं। कहीं हम गलती से कहानी में घुस बैठे तो हम उस चीज़ को खो बैठेंगे जो हिदायत थी। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम। एक एक और प्रोग्राम है बस, इसके बाद हम इंशाअल्लाह इस चीज़ को किस तरह से समझना है, क्या-क्या चीज़ें हैं इस पे गौर करने की, और किस चीज़ से हम महरूम हैं आज तक, क्या वो चीज़ थी जो हम गौर नहीं कर पाए। इस कहानियों में, इस औरतों की कहानी, ये साजिशों में उलझ के हम असली चीज़ को खो बैठे। इंशाअल्लाह इसको आगे हम बात करेंगे। मैं इस नशिस्त को यहीं इंशाअल्लाह मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह से, मेरे रब से दुआ है कि मुझे इस चीज़ की इल्म नसीब फ़रमाए। वो जिस चीज़ के लिए इस कलाम को उतारा है, अक़ल वालों के लिए कह रहा है बार-बार कि हम गौर करें इस चीज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।